मोर प्रिय चाषी भाई माने मु सदा आपण मानकु कहूची जे आपण माने पुरातन पद्धति रे चाष करबा सहित आपण माने निहाती भावरे आधुनिक पद्धति रे चाष को आपणांतु तेबे जाय आपण माने जे कोनोसी फसल रे अधिक अमल करि परिबे। तो आज मु आपण मानकु कहिबी गोटे चाषी भाई जे कि मते देखिकी से जो तांकर तरबुज चाष करिसंती सेही तरबुज चाष रे तांकर ग्रोथ उपरे किछि समस्या आसुची तेणु करी से मते डाकिचंती। तो तांकर समस्यार समाधान करने सहित आज मु आपण मानकु कहिबी जे तरबुज गछ किपरि भाबरे लगाइबे, आपनकर को भेराइटीटा आपनक पई बेस्ट होबो एवं आपण माने यार जत्न किपरि भाबरे करिवे जहा फल रे आपण मानक क्षेत्र रे जेते अधिक आपण माने अमल करि परिबे। तो निहाती भाबरे ए सब जानिबा पई मोर ए भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। मु अमर आपण मानकु स्वागत करुच्ची मोर अमर फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे। मोर प्रिय चाषी भाई माने वर्तमान समय उपयुक्त समय होउची कोन ना आपनकर तरबुज गछ लगाया पई। जो चाषी भाई माने भी लगाई नाहंती से माने तरबुज गछ लगांतु जहा फल रे आपण माने 3 मास मध्य रे 80 रु 90 दिन मध्य रे आपण माने आपनकर खर्च टंकार 4 रु 5 गुणा पर्यंत लाभ पाई परिबे। ठीक अछि। तो निहाती भाव रे आपण माने तरबुज गछ लगांतु। तो आपनकर सबुठु प्रथम कथा होउची आपण माने जेतेबेले तरबुज गछ लगाइबे आपनकर बेड प्रस्तुत किपरि भाबरे करिवे। ठीक अछि। आपण माने जेतेबेले तरबुज गछटी को लगाइबे आपनकर बेड प्रस्तुत किपरि भाबरे करिवे देखि नियंतु। बेड टी जेतेबेले प्रस्तुत करिवे सेतेबेले देखंतु एई लाइन रु आपनकर सेई लाइन रो डिस्टेंस आपनकर मिनिमम 8 रु 8 फुट रखिबे। ठीक अछि। आपनकर लाइन टू लाइन डिस्टेंस अति कम रे आपनकर 8 फुट रखिबे एवं आपनकर चारा रु चारा डिस्टेंस देखंतु केते रहिछि ये आपनकर 2 फुट भितरे चारा रु चारा डिस्टेंस रहिबो। ठीक अछि। एही परि भाबरे आपनकर बेड टी को प्रस्तुत करि नेबे। जेतेबेले आपण माने बेड टी को प्रस्तुत करिवे सेतिरे आपनकर कोन देबे ना आपनकर बेड टी जेतेबेले प्रस्तुत करिवे सेतिरे आपनकर गोबर खत देबे। ता सहित आपनकर डीएपी आपनकर केते देबे ना आपनकर डीएपी गोटे एकर रे आपनकर 50 केजी डीएपी देबे। तापरे आपनकर यूरिया देबे आपनकर 70 रु 80 केजी यूरिया देबे। ता सहित आपनकर पोटास देबे 30 रु 40 केजी। ठीक अछि। एही सब खाद्य सार आपण माने देइकी बेड टी को प्रस्तुत करिवे। तापरे बेड टी प्रस्तुत करी सारिबा परे आपण माने जदि उन्नत पद्धति रे चाष करूथिबे तेबे निहाती भाबरे एही परि भाबरे आपनकर मल्चिंग पेपर टी को बिछाइबे। ड्रिप लाइन टी आपण देखि नियंतु एतिरे ड्रिप पाइप लागिछि। ठीक अछि। ए ड्रिप पाइप लागिछि एही परि भाबरे ड्रिप पाइप टाणा आइछि ता ऊपर आपनकर मल्चिंग पेपर दिया आइछि। तो एही परि भाबरे आपण माने बेड टी को प्रस्तुत करिवे एवं आपनकर गछ को लगाइबे। ठीक अछि। मोर प्रिय चाषी भाई माने ये जो मु कहली ये होची आपनकर जदि एई सब संसाधन थिबो अर्थात आपनकर ड्रिप ता सहित मल्चिंग एई सब जदि थिबो तेबे आपण माने एई परि भाबरे बेड टी को प्रस्तुत करिवे। जदि आपनकर ए सब सुविधा नथिबो सेतेबेले आपण माने कोन करिवे ना आपनकर लाइन टू लाइन डिस्टेंस सेही रकम 7 रु 8 फुट रखिवे। ता परे आपनकर गोटे गोटे जो मंदा करिवे। ठीक अछि। जोडा मंदा कहा जाउची आपनकर गोटे गछरु आ गोटे गछर डिस्टेंस आपन सेतिरे केते रखिबे ना 3 फुट पाखा पाखी रखिबे एवं सेतिरे आपनकर जो सेही मंदा गोटे करिवे सेही मंदारे आपन माने सार खत ए सब देइकी आपनकर प्रथमे माटी को प्रस्तुत करि नेबे। ठीक अछि। माने मु जो आपन मानकु कहिली जे आपन माने कि परिवार बेड प्रस्तुत करिवे ताहा आपन माने जानि पारले। तो खाद्य सार आपन माने मूलर देबे ताहा मध्ये आपन माने जानि गले। तो वर्तमान आसुची कोन ना आपन माने ए सब देई सारिबा परे आपन मानकु बिहनटी कोन बाचिबाकू पड़िबो ना आपनकर तरबुज 2 रकम आसुची। गोटे होची गोल तरबुज गोटे होची आपनकर जोटा आपनकर लंबा हेकी रहउची चेप्टा आकार रे आपनकर राउंड हेकी लंबा हेकी रहउची 2 रकम आसुची तरबुज। ते सही 2टा तरबुज भितरु आपनको अंचल रे जो तरबुजर डिमांड भलो रहिबो आपन माने सेही तरबुजटी को बाछिबे। जेमिति कि आपनकर तरबुज भेराइटी आसुची सिंजेंटा आसुची तापरे आपनकर सुगार बेबी आसुची ता सहित अर्कार ज्योति आसुची। आपनको अंचल रे जो भेराइटीर डिमांड रहितबो आपण माने सेही भेराइटी को लगाइबे। जदि आपनको अंचल रे जदि गोल भेराइटीर डिमांड भलो थिबो तेबे आपण माने गोल भेराइटी को लगाइबे एवं आपनको जदि लंबा तरबुजटीर डिमांड थिबो ताइले आपण माने लंबा तरबुजटी को लगाइबे। जेतेबेले ये आपनकर तरबुज बिहन बाछिले तो मोर प्रिय चाषी भाई माने जेतेबेले आपण माने बिहनटी को पोतिले पोतिबा परे आपनकर गछटी बाहरिबो। ठीक अछि। सेतेबेलुठु आपनकर किपरि भाबरे रोग पोक को नियंत्रण करिवे ता विषय मु आपण मानकु कहूची ना जेतेबेले आपनकर गछटी बाहरी जीवो गछटी बाहरिया परे सेतिरे कोन होबो देखिबे ना नाली पोक। ठीक अछि। आपनकर काकुडी हो कि कलरा हो जेतेबेले भी छोट गछटी बाहरे सेतेबेले निहाती भाबरे आपनको क्षेत्र रे नाली पोकटी सेही गछटी को पत्र को खाइबा को देखिथिबे।
ପୋକଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ପତ୍ରର ତଳ ପଟେ ରହିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ନାଲି ପୋକଟି ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ପତ୍ରର ତଳ ପଟେ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ସେ ଖାଇଦେବ ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ଶୋଷିକି ସେ ପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ କଣିକା ସବୁ ସାରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିଛି କିଛି ଗଛକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ପାଇବେ ସେଇ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସେଇ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ଯେତେବେଳକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ର ଆଟାକ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଟିକେ ଛିଟା ଛିଟା ହଳଦିଆ ଦାଗ ଦେଖାଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେନକୋଜେବ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନଡିଜମ୍ ମେନକୋଜେବ୍ ଏଇସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ 12ରୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫାଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଗଛଟି ଠିକ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଧଳା ମାଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଧଳା ମାଛି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍କ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍କଟା ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଙ୍କଟା ଯେଉଁ ଡଙ୍କ ବାହାରିବ ସେଇ ଡଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡଙ୍କଟା ଥିବ ସେଇ ଡଙ୍କରେ ଧଳା ମାଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଧଳା ମାଛିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ତାର ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧଳା ମାଛିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ରୋଗ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫଳଟି ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫଳ ଆସିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏମାମାକ୍ଟିନ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଭିନ୍ ହେଉ ଏଇ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବୃଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜ ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କିପରି ଭାବରେ ନେବ। ଠିକ୍। ତ ଡ୍ରିପ୍ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଥିରେ NPKକୁ ଏଇ ଡ୍ରିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 12-15 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚଲାଇବେ ନା NPK 19-19କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଲାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। NPK 19-19କୁ 12-15 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଲାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରହୁଛି, ଫସ୍ଫରସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପଟାସ୍ ରହୁଛି। এই 3ଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ NPK 19-19କୁ ଚଲାଇବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡ୍ରିପ୍ କିମ୍ବା ମଲ୍ଚିଂ ନଥିବ ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା NPK 19-19କୁ 12-15 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ଗଛକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଆକାରରେ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ 8-10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ 35ରୁ 40 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଆଉ NPK 19-19 ନ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ NPK 052-34 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର NPK 1261-0 ଏଇ 2ଟି ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଡ୍ରିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ଏଇ 2ଟି ଖାଦ୍ୟ ସାରକୁ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି NPK 19-19 ଚଲାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଆପଣମାନେ 1 କେଜି ଚଲାଇ ପାରିବେ। 052-34କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 1 କେଜିରୁ 1.5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ସ୍ପ୍ରେରେ ନେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଆସିବ ସେଇ ଫଳର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଳର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ରହିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର NPKକୁ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଆସିଯାଇଥିବ, ଫୁଲ ଆସିଗଲା ପରେ ଫଳ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବୋରନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଫାର୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋ-20 ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଗରିକାର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇ ହରମୋନ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବୋରନ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିକି 2ରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଆସିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଗଛର ଫଳରେ ଯେଉଁ ଫାଟିବା ଆସିବ, ଫଳ ଯେଉଁ ଫାଟିଯାଏ ସେ ଫଳ ଆଉ ଫାଟିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଳ ଫାଟିବ ନାହିଁ କି ଫଳ ପଚିବ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତରଭୁଜ ଗଛର ଯତ୍ନ କରିବେ
ମୁଁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହର୍ମୋନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ବୋରନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କରି ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜ ଗଛ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 20ରୁ 30 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହର୍ମୋନ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ହର୍ମୋନ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେରେ ନେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର NPKକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକରେ 20ରୁ 30 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଷ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତରଭୁଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ଚାଷ ମୁଁ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚାଷ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ